मातृभाषा दिवस 22 दिसंबर जितकोर सूर्य बाबू जहाँ बंगा बुरु हापड़ाम को बीर रे दिसम रेन जहाँ अबुरेन बीर को तहे कना दिसम रे दिसम सभाय लगी समाज दोहय लगी जहाँ जीवी को दान अकादा नुको हापड़ाम आगा पूजे बखराते नुको बंगा बुरु मान मानत लेकाते नितुम को सरहाव केदा नितुम बुन ᱧᱩᱢ केद कोआ नुकुआ जीवी आत्मा अडी सुख रे स्वाधीन रे तहन नोआ लेकाते जतो हर की आंगोज केदा बुन असिस्टेंट नायकी सूर्य बाबू दाराम केद कोआ नितो दो तिहिन नोंडे नोआ शोभा भाषा दिवस चलाव लेकाते तिहिना गुणमान कथा ᱧᱩᱢ रे लेखा रे सभापति लेकाते तिहिन नोंडे नोआ सभाय चलावा मानतान उनीगी मानत दढ़ी चितानते बुन दढ़िया महाशय अबो बोलपुर हाई स्कूल रेन महाशय मानतान चंदन सोरेन गमके नोंडे बोलपुर सराउंडिंग रे जहाँ जहाँ टोला मेना कदा पासापासी बोनडांगा तहसीलडांगा कामारडांगा खेजुडांगा पारुडांगा आरुनीलडांगा विभिन्न प्रांत खन नोयले हेज सेटर काना नोंडे नाम तिहिन आदिवासी मातृभाषा दिवस तिहिन अडी रस्क साउतेगी नोयले पालन काना पुजो हो अडी नपाय नपाय दे हुईना मानुदान सूर्य मुर्मू गमके महाशय की पुजो किदा असिस्टेंट लेकाते सभापति लेकाते की हिनांग अनुष्ठान रे एस संजना गुरुजान चक्का ही कनाई होता गुरु गमके जीवी गान तीन संगन बाबू गमके जीत अडी नपाय नपाय मने गुरु गमके जीत एसएसटी ऑफिस मानु के कम जिला भाड़ा लगी गुरु गमके जीत कर सिद्धू कानू जीत कर बिरसा मुंडा जीत कर नेतंगो प्रतिनिधित्व एमा मलाई मानदान एसएसटी ऑफिस मानु जन फ्रॉम जिलाबाद मारंग गुरु गमके जिलाबाद गुरु गमके जीत कर गुरु गमके जीत कर पंडित रघुनाथ मुर्मू गुरु गमके जीत कर सिद्धू कानू जीत कर बिरसा मुंडा जीत कर फुलो जानू जीत कर तिलको माझी जीत कर हर हपन जीत कर पालती की दो जीत करना और हपन मेट करना पालती की दो जीत करना मेट करना पालती की दो जीत करना मेट करना आदिवासी मातृभाषा दिवस जीत कर आदिवासी मातृभाषा दिवस जीत कर तीन मातृभाषा दिवस 22 दिसंबर जीत कर दिवस के चलते एसएसटी ऑफिस माइनॉरिटी जन फ्रॉम भक्कगुनांग आदिवासी मातृभाषा दिवस तीन उद्यापन हुईना हुयुकना अडी रस्का साउंटे नोडे बंगा बुरु हुईना तिहिन लेका को कराय तिहिना नवा दिन को पालन दा आ तिहिन दो तीन अबो संताल मेना को गोटा भारत वर्ष रे तिहिन दिन दो 22 दिसंबर परसी जितकर महा मेंट को पालन इना को पालन लेका नोआरिया गुरुत्व की खटो माचती ले तबना सात डिवीजन रे तिहिना परसी जितकर महा पालन करा अगर नोय जे नुनो हर पे जावरा गलना नोआ दे इन अडी खुशी को जे नोय तुरंत माने ना दिसम रे युद्ध लगाव गलना ले लगाव ना देन ओह बड़ा माको हर को हिर जावरा गल नोनो का लेका जे नोय हिर जावरा गल नोनो जे इन आमा दिन कोई संगठन करा तुरंत नुनो हर नुनो गखड़िया सीनियर हर को जावरा ना नोआ दी अडी खुशी इंजे नोआ इंजे सभापति इंजे नोआ तो इंजे दास कमा नोआ तो बस इंजे भर्ती पावना की हुई ना केदा गुरु गंगे मेन करा जे ऑल मिना तमा रोल मिना तमा धर्म मिना तमा अमोह ऑल बात ले रे
ᱨᱚᱲᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱢ ᱟᱫᱚᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱢ ᱜᱮᱢ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱳই ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱩᱨᱟᱹᱱᱛ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟ तो नवा लगित ते अब जरूर ना इनी कमी का कुछ जहां अब नवा समाज रे भारत दिसम रे जहां को कमी तो का तब लोकबन सरहाल अब बन सरहा और भारत रे एटा एटा जति को अब तखन ओना सरहा तो बात एदा से नेल नाम अब तीन गुरु गंगे नो भाषा जहां माने संतारा रोंगे भाषा माने तो बाई ना माने अब संतारा जहां कोको आया को मेता कना मगती भाषा तो तीन लेकान दिन रे 2003 साल रे तीन दिन रे माने 22 दिसंबर भारत सरकार जहां तो भारत रिना भाषा माने रॉड नोआई माने फर्सी वाले जितकर के तब माने तो स्वीकृति माना जे नुको सांताड़ा नवा सांताली भाषा नुको भारत दिसम रिया मिट्टी भाषा का नाम तो भाषा संगे संगे भाषा रे स्वीकृति नाम ना माने तो ओना रे अबवा ज्योति रे अदो आमा धन आम যদি বাম যত না তাহলে এটা যত চিলিকে যত আমি ধন্যবাদ জানাবো খুব অল্প সময়ের মধ্যে এরকম একটা অনুষ্ঠানকে আয়োজন করার জন্য আমাদের এসটি অফিসিয়াল মাইনরিটি জয়েন্ট ফোরামের বীরভূম জেলা সভাপতি মাননীয় শ্রী রতন মার্ডি মহাশয়। যাই হোক, আজ 22শে ডিসেম্বর সাঁওতালি ভাষা দিবস। চন্দনদা বলছিলেন যে 2003 সালে ভারতবর্ষের সংবিধানের 8ম তফসিলে সাঁওতালি সহ আরো 3টে ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারতবর্ষের সরকার। সেই ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মৈথিলি ভাষা এবং সাঁওতালি ভাষা, বোরা ভাষা। এখন বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশে এই মুহূর্তে 28টা ভাষা আছে যে ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 28টা ভাষা ছাড়াও কম বেশি 100রও বেশি ভাষা আছে, ভাষাভাষীর মানুষ এই দেশে বাস করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে 28টা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো কেন? সাঁওতাল সমাজের দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল যে তাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সেই আন্দোলন এবং তাদের যে সাংগঠনিক ব্যবস্থা, তার যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 2003 সালে আজকের দিনে, যার ফলে ভারতের সংবিধানের 8ম তফসিলে সাঁওতালি ভাষাটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এখন স্বীকৃতি দেওয়া হয় কেন? বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ভারতের সংবিধানে যে কথা বলেছিল সেটা হচ্ছে গিয়া যে ডেমোক্রেসি হলো, গণতন্ত্র হলো যে কোনো দেশে প্লুরালিটি হচ্ছে একটা কর্নারস্টোন। মানে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি দিতে হয়। কারণ আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাস। বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি না দিলে তাদের যে চিন্তা ভাবনা, সমাজ সম্পর্কে তাদের যে ধারণা, সেই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না, তাদের মতামতকে এস্টাবলিশ করা যায় না। আজকে আমার প্রত্যন্ত গ্রামে একটি আদিবাসী ভাই বোন, সে যদি সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতে না পারে, সে তার ভাবনাটাকে এস্টাবলিশ করতে পারবে। সেই ভাবনা প্রথম উপলব্ধি করেছিল বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর, আমার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। তাদের ভাবনা থেকেই কিন্তু সাঁওতালি ভাষা আসে।
তো যাই হোক আর কি, বহুত্ববাদ হচ্ছে গিয়ে যে আমি যদি আমার ভাবনাটাকে এক্সপ্রেস করতে না পারি, আমার মনে যেটা চলছে সেটা যদি আমি বলতে না পারি, এস্টাবলিশ হবে কি? সেইটার জন্যই কিন্তু ভাষা স্বীকৃতি, যে একজন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও যেন তার নিজের ভাষায় নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতে পারে। এটাই হচ্ছে বহুত্ববাদের মাহাত্ম্য। এবং আমাদের দেশ বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশ, তা সত্ত্বেও অনেকগুলো ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, প্রায় 28টা, তার থেকে আরো বেশি ভাষাভাষী মানুষ আছে। তো সাঁওতাল সমাজে একটা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হচ্ছে আজকের দিন। সেই জন্য আজকে আমরা এই দিনটাকে উদযাপন করতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস আগামীতে এই ভাষা আরো অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং এর একটা আরো বহুতর জায়গা, আরো অনেকটা বড় জায়গা এই ভাষাটা নিতে পারবে। এই বিশ্বাস রেখে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় ভীম, জয় ভারত, জয় ভীম, জয় ভারত, জয় ভীম, জয় ভারত, জয় ভীম, জয় এসএসসি অফিসার মাইতি জন ফ্রম জিন্দাবাদ, 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 এসএসসি অফিসার মাইতি জন ফ্রম জিন্দাবাদ, 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 হর হপন জিত কর, জিত কর, জিত কর, সিধু কানু জিত কর, জিত কর, জিত কর, বিরসা মুন্ডা জিত কর, জিত কর, জিত কর, চাঁদ ভৈরব জিত কর, জিত কর, জিত কর, বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর জিত কর, জিত কর, জিত কর, জয় ভীম, জয় ভীম, জয় ভীম, জয় ভীম, জয় ভীম, জয় ভীম। আমাদের চন্দ্রবান বাসারে মানবান gamke hodi napai gamara ba taman katha ile sari kada to nongka gi abo disemre nongka abo মাতৃভাষা দিবস বাংলা আলোড়ন হারিমা এবং প্রত্যেক বছর বছর কি 22 ডিসেম্বর abo মাতৃভাষা দিবস সারা বিশ্ব জুড়ে ভারতবর্ষের কি গোটা আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে গো সমাজ কো সহযোগিতা সারা খানা কোটি মজ আড়ি নাপাই নাপাই তে আড়ি রেস্টুরেন্টে আর নৌকা কে আড়ি abo মাতৃভাষা দিবস আগামী দিন লা আবুরেন প্রজন্ম যাহাই কো গিদ্রে কো মেনা কো যত কো জানুয়ারি নাপাই নাপাই নিয়ে সিগনেট কো ᱧামা এবং মাতৃভাষা দিবস আগামী দিন লা মারাং কো জায়গা জেনে ᱧাম এবং স্থানে দখল যেন এবং সাংবিধানিক রে আইন রে অধিকার রে যেটা abo মেনা মাতৃভাষা দিবস নিয়ে রে মিটেন পরিচয় ইন কানিং হর ইন কানিং আদিবাসী নিয়ে দো আড়ি সারহাও রিয়াং কথা নিজের পরিচয় আড়ি নাপাইতে মেন দাঁড়িয়ে কানা মাতৃভাষা গগং আড়াংতে নয় গুণ পালনে কানা তিহিন মাতৃভাষা দিবস আড়ি সারহাও নিয়ে রে জুড়াও আয়মা বন দেহা কানা আয়মা কো কি ñel বাড়ায় না ñel জামা বুনা আড়ি রাস্কা সাউতে তিহিন মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠান বন করাও কিদা বঙ্গা বুরুই না বন এবং নুকিন মানব জোহার মা কিন কানা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু অল চিকিৎসা আবার নাডে ভারত সংবিধান রচয়িতা डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर नुकिन जेना जियो किनते हैं अब अंतर तलारे अड़ी जियो किनते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर अमर रहे